ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ପାରାଦୀପ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲଢୁଆ ଯୁବକ। ପାରାଦୀପରେ ସମସ୍ତ 19 ଗୋଟି ୱାର୍ଡର ସଂଯୋଜକ ସହ ସଂଯୋଜକ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଓ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ପାରାଦୀପ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଫଳ ଶୂନ। ସେହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗୋମାତାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଓ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦିଆଯିବା ସହ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ଲାଇଭ୍। जय श्रीराम। मु शिवप्रसाद महांती पारादीप नगर बजरंग सुरक्षा प्रमुख दायित्व अच्छी। तो आम आपण मानकर उपस्थित आम दीर्घ 8-9 मास तले पारादीप एडीएम को एक लेटर लिखिलु जे पारादीप जो गो एक्सीडेंट होती गोटे आंबुलांस देवाई गो सुरक्षा जो गो चालाण होती कड़ा पदक्षेप नापी देती जहाँकि दीर्घ 8-9 मास बीतीगला पारादीप एडीएम बदली गले 2 थर किंतु एपर्यंत कौन से एक्शन नहीं ना। तो से आज आम 19टा वार्डर आमर संयोजक ससंजक महोदय बसिक आम डिसीजन नेलु जे यहाँ आमको जो मैंने बजरंग दल को ये लाइटली नौ जे मैंने कहते बंद हो जाती सेमती बजरंग दल करना। बजरंग दल जो लेटर देती जे गो सुरक्षा जो आंबुलांस गोटे कर पारादीप गोचारण हम ना ताप आम आसंता काली 2 दिन भितर काली आम गोटे लेटर दबू आम पारादीप एडीएम को पारादीप पोर्ट चेयरमैन को पारादीप एमएलए को जे या प्रति स्ट्रिक्टली आपण एक्शन नियंतु। जदि आपण माने न नेबे आगामी आगामी 15 दिन भितर आमे पारादीप रे बंद डाकरा देबू। सी तो गोटे आउ गोटे हूँ आम बजरंग दल जो हूँ जे आम एत घोषणा कर भाई मैंने जे तांकर कौन निजुक्ति दायित्व ना जे पारादीप बहुत बाहर आसिक रोहिंग्या माने मुसलमान माने आसिक ये बहुत ये आसिक रही घर करी पोर्ट भर चाकरी कर से मालामाल यश कर बजरंग दल वाला जमी गोसेवा कर निज पैसा पकेट गाड़ी गोसेवा करटा आम गोटे एडीएम को देवु। जदि से कड़ा पदक्षेप न 15 दिन भितर आम पारादीप बंद डाकरा देवु।